ଅଭଦ୍ରାମୀ ନାହିଁ ତୁ ଅଭଦ୍ରାମୀ କରୁଛୁ ବୋଲି ମତେ ଶୁଣୁଛୁ ତୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଅଭଦ୍ର ବୋଲି ଶୁଣୁ ତତେ ଭଲ ଲାଗୁଛି ନା ସୂର୍ଯ୍ୟ ମାନଙ୍କୁ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଅଭଦ୍ରାମୀ କଥା ଗୁଡା हेलो हाय नमस्कार मु आपण भाई ये की केते हबे ये होची ऑस्ट्रेलिया माटी मु लगेले को गोरा हे जीवी अबे ऑस्ट्रेलिया में साला नाइसिल पाउडर वासना होची ओ भाई किबिरी मारची किबिरी गोटी जाईची देह जाका जो ओले गरम होची ए कोल्ड ड्रिंक्स पाउडर लगे कथा नाइसिल पाउडर में जड़ा पड़ जाउची अरे घिमिरी होची ले एमिति पाउडर मारिबु सब भूत वाला लागुची जीवा जीवा हो प्रैंक कॉल करिया तो कहून गोटे भूत बाबा बाबा ना भूत भाया लगुच ओके हेलो हाय नमस्कार मु आपणकर दादा पुओ भाई मिस्टर गुलुआ आउ ये आपणकर बड़ा पापो भाई कालिया सन्ना गोरा संड आज तू गोरा आज तू गोरा गला कालिया सड्ड अबिका सी गोरा हो वर्तमान आज आम नहीं आसु आपण को काख तले हाथ गले कत 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 करने गोटे पुणी नुआ प्रांक से प्रांक टी आम जन को फोन करवा फोन करा जो नंबर टी आमको देते कमेंट बॉक्स रे वीडियो रो कमेंट बॉक्स रे आसला आमे ताको आज प्रांक कॉल करछु हां आसन देखिबा हां चलो तो आर यू रेडी यस कल लागिस हेलो हेलो गुड आफ्टरनून मैडम के बोलले मैडम मु पीसी केसी पटनायक कहूली पूर्णचंद्र कृष्णचंद्र पटनायक अच्छा हां कोन मैडम मु कमबाल.com रु कहूली जमती आगुरी देखुवे गाँव मानक लोक बिकुले ए सोनू 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 पापड़े खाओ मार दादा कोड़े ए बाल बादल सोन पापड़े ये जो करके बिकुले बर्तमान आम से बालटा को ऑनलाइन कलेक्शन कर आजकल तो जानते मम्मी डैडी सब ऑनलाइन में मिले अच्छा तो आम हाँ आज्ञा सब जिन ऑनलाइन में मिललानी आ बॉयफ्रेंड भी तो ऑनलाइन में मिले से आम यहाँ ऑनलाइन कर बाल बेपार को बाल माने जो केश चुट्टी हेयर माने किसी खराब सेंस रे नहीं आमको जड़े इनफॉर्म देले आप स्वाति तो कौन कहले आपन ना स्वाति तो ना ना मोर स्वाति नुहे आप एक्चुअली रॉन्ग नंबर आपन मते भूल नंबर नहीं आपन गुड नेम टा को कहले मो नाम छी काजल ओ माय गॉड मो ना तो अजय देवगन सॉरी मो ना तो माने मो पिला दिने मो ना जाइतला अजय देवगन बराळ किंतु बड़ होला पर ताको चेंज कर देले एबे विजय देवगन कर दैछथि अच्छा एक्चुअली भाई कोन कहले आपन स्वाति पाखु लगेतले तो भूल ना 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 स्वाति स्वाति जे थिला पूर्व कोल्डर लिखलो लिस्ट देखलो स्वाति हां काजल 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 स्वाति रे पूर्व काजल आज्ञा आपन वॉइस टा नहीं माने बाळ किछ अछि कि आपन पाखे रे आपन एक्चुअली रॉन्ग नंबर ओहो बुझुना दे आपन हमें पूरा ठीक नंबर लगेछु ना ना सुन तो काजल काजल काजू काटी दल लगा उतर लगा हेलो काजल मैडम हां भाई मु कहली एटा रॉन्ग नंबर ना 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 सुन तो पूरा ठीक नंबर लगे मैडम किसी असुविधा नहीं शुणु आपंकर कौ जगह कौटी किपरि भाव में बाड़ अच्छे देखो विभिन्न प्रकार रेट अच्छी बाड़ देखो आ गोटे 2.2 2x2 गोटे बाड़ आसूँ 3x2 गोटे 7 युक्त 3 आसूँ नहीं नहीं शुणु एबे आपण नंबर जी देते आम सुब्रत बाबू तर पछटा आम जंग लगे पानी खाई आम पूरा टोटाल रंजा फंजा देकी 3x3 बाड़ पकईचु आम सेल्ट्रिन पटाई बढ़िया हाँ सुब्रत बाबू को सुब्रत बाबू कहले कौ सुब्रत बाबू आपणकर जी माने आपन जहाँ संगे माने जो बाहागर हवा मोर बाहागर हबा जाउछि आज्ञा आपणकर उड भी जी देथिले हमको नंबर अच्छा ना तो मोर सेमति किछ हबा नै मोर मैरिज हबा नै मु तो सही कथा जाने पे चाहतली आपणकर हबा नै माने मु कोन कहउथि कि मो जस्ट रिसेंटली ब्रेकअप हिची तो आपन जे चाहिबे मु गोटे छोट फॉर्म टे पकई कोन कहले कोन पे कॉल करछु एक्चुअली कहले मते सही तो यही मिलन जुग जुगर मुझे कहती कि जदि आप चाहिए बाल बेपार माने बाल बेपार टाक साइड कर देगी आम दिज बाहर जा मोर बाल बेपार चलो आप चाकरी चलती आप पैसा चलवा मो पैसा घर सेविंग करदबा शुणु कंपनी कथा मुझे एक्चुअली देखो मुझे गोटे भारी खोलामेला लोक जेहेतु आप भॉइसटा भल लगे मुझे जस्ट आपको यही जस्ट 2 सेकेंड हम मन देदेली सेमती किसी ना बाल उपर कथा नहीं 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 मैडम शुणु आम बाल उपर कथा हाँ ठीक अच्छे आप घर पाखे छाड़ो मैडम आउट ऑफ द टॉपिक जीवानी आप किए अजा फजा मौसा जार छाती बाल काख बाल आम सब नौ कि बाल किलो बर्तमान 77,000 टका मैडम आपन भॉइस भी लगुच आपन बहुत बाल मैडम मु जस्ट पढ़ी थी अंडा मिललानी बोले गलिनी स्कूल ठीक बसिक शांति कथा ही पारिबानी ना ना ही परिबने आपण कहउछनी कंपाउंड रो कॉल करूची
ଶୁଣିଲି କି ଗୋଟେ ବାଳ ପାଇଁ ଅନଲାଇନ ମାନେ କି ଗୋଟେ ଇଏ କରୁଛି। ମୁଁ ଶୁଣିଥିଲି ଅନଲାଇନ ଖାଇବା ଅର୍ଡର ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ବାଳ ବେପାର ବୋଲି ଜାଣିନଥିଲି। ଯଦି ଆପଣ କଲ୍ ଶୁଣନ୍ତୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆମର କାଇଁ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ? ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆମର ସକାଳେ ଥରେ ବାଳ କାଟୁଛୁ, ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଥରେ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ବେଶୀ ନାହିଁ ଆମର ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣ ଚାହିଁବେ ଆମେ ଯାଇକି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ 3 ଟଙ୍କିଆ କ୍ଷୀରରେ ନଣ୍ଡା କରିପାରିବୁ, ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ଶୁଣେ ତୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ବହୁତ ମାନେ କଣ କହିଲୁ ବେଳେବେଳେ ଅଭଦ୍ରାମି କରିଚାଲିଲୁଣି। ତୋ ଘରେ ମା ଭଉଣୀ ଅଛି ନା ନାଇଁ? ତାଙ୍କର ବାଳ ନେଇକି ବିକ୍ରି କରିଦେ ହେଲା। ମା ଭଉଣୀ ଅଛନ୍ତି ହେଲେ ଗର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡଟା ନାହିଁ। ଗର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ବାଳ ବିକିବାର ଝିଅ ଭଳିଆ। ମତେ କଲ୍ କରିକି ପଟାଉନୁ, ସେମିତି ଆଉ କାହାକୁ କଲ୍ କରି ପଟେଇକି ତା ବାଳ ନେଇଯା। ଓ ତମ ଭଏସ୍ଟା ନା ଭାରି ସୁଇଟ୍। ମୋ ଭଏସ୍ ସୁଇଟ୍ ହେଲେ ମୋ ପାଖରେ ଥାଉ ନା। ସେଇଥିପାଇଁ ତ କହୁଛୁ, ଆମେ ଭାଇଙ୍କର ଗର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ହେଇଯାଉ, ତମେ ତମ ବାଳ ବିକିଲେ ବହୁତ ଲାଭ ହବ। କିନ୍ତୁ ତୋ ଭଏସ୍ ଆମର କର୍କଶ ଭଳିଆ ଲାଗିଲା। କଣ କରିବି ମୁଁ? ଆଚ୍ଛା ତମେ କ'ଣ ମୋ ନିଜ ଛୁଆର ମା ହେଇପାରିବନି? ଶଳା ଅଭଦ୍ର ତୁ କଣ ମାନେ ତୁ କଣ ଆଉ ତତେ ଭାଷା କହିବି? ଶଳା ତୁ କଣ ଖାଇକି ତତେ ମା ତୋ ମା ଜନ୍ମ କରିଥିଲା କି ତତେ? ଆଁ? ମୁଁ କେମିତି ଜାଣିବି? ମୁଁ ତ ପେଟରେ ଥିଲି ନା। ତୁ ବାଜ୍ୟ ପିଲାଟେ ତୁ। ତା ନନ୍ସେନ୍ସ ଭଳିଆ କଥା ତମ କରୁଛୁ ଆଁ? ତମ ମୁହଁରୁ ନନ୍ସେନ୍ସଟା ବି ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ ଲାଗିଲା ଭଳିଆ। ଯୋଉ ପିସ୍ରେ ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ କୁହାଯାଏ ତମ ସେମିତି ନନ୍ସେନ୍ସ। ହ୍ୟାଲୋ ତୁ ଫୋନ୍ କାଟେ। ଯଦି ନ ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ୍ କଲ୍ କରନା ତୋର କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲା। ଅତି ଗୋଟେ ବାଜ୍ୟ ପିଲା ଇଏ ତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହଉଛି। ଏତେ ଅଭଦ୍ର କଣ ତୁ? ତୁ ତ କହୁଛୁ ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀ ଜବ୍ ଭଲ କରିଛୁ। ଲାଗୁଛି ବୋଲି ତ ତମେ କଥା ହଉଛ ନା। ତମକୁ ତ ଭଲ ଲାଗୁଛି ବୋଲି ତମେ ଫୋନ୍ କାଟୁନ ନା। ଭଲ ଲାଗୁଛି ନା ଅଭଦ୍ରାମୀ? ଅଭଦ୍ରାମୀ ନାହିଁ, ତୁ ଅଭଦ୍ରାମୀ କରୁଛୁ ବୋଲି ମତେ ଶୁଣଉଛି। ତୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଅଭଦ୍ର ବୋଲି ଶୁଣୁ। ତତେ ଭଲ ଲାଗୁଛି ନା ସୂର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଅଭଦ୍ରାମୀ କଥା ଗୁଡା। ନା ତମ ଆକ୍ଚୁଆଲି ତମ ଭଏସ୍ଟା ହିଁ ମାନେ ସୁମଧୁର। ମାନେ ଅଭଦ୍ର କଥାଟା କହିଲେ ବି ତମ ଭଏସ୍ଟା ଏତେ ମଧୁର ଲାଗୁଛି। ତମ ଭଏସ୍ ରେ ଲାଗୁଛି ଯେମିତି ମାନେ କ'ଣ କହିଲ ମାନେ ମିଠା ମିଠା କଥା କହୁଛ। ତମ ଭଏସ୍ ରେ ଏମିତି ଗୁଲକଣ୍ଡି ଅଛି ଲାଗୁଛି, ମାନେ ଏନର୍ଜି ଦଉଛି। ଏଇ ଗୋଟେ ପପି ଦିଅ ନା। ତୋ ମା ପାଠ ପଢେଇଛନ୍ତି, କିଛି ଶିଖେଇନା। ସଂସ୍କାର ବୋଲି ଶିଖେଇଛନ୍ତି ନା ଶିଖେଇନାହାନ୍ତି? ଶିଖେଇଛନ୍ତି ଯେ ଛାଡ଼, ଏତେ ରାଗୁଛ କ'ଣ ଯେ? ଏତେ କ'ଣ ରାଗୁଛ ଯେ? ଆଉ କଣ ଶଳା ତୋ ମା ଭଳି କଣ ହଉଛି ବେ? ଆଁ? ହାଡ଼ିଗଲା ଏଇଟା ଫୋନ୍ କରିବୁନି ଠିକ୍ ହେଲା। ହାର୍ଡ ହେଇଗଲା ଏଇଟା ପୁରା ହାର୍ଡ ହେଇଗଲା। ବାରମ୍ବାର ଫୋନଟା କଟା ହଉଛି, ବାରମ୍ବାର ଫୋନ କରୁଛୁ। ସାର୍ ସାର୍ ନମସ୍କାର ସାର୍ ନମସ୍କାର କିଏ ତୁ କହ ନମସ୍କାର ରହ ନମସ୍କାର ସାର୍ ନମସ୍କାର ସାର୍ ଫୋନ କଟା ହଉଛି। ସାର୍ ନମସ୍କାର ଆରେ କିଏ ତୁ କହ ଆଗ? ସାର୍ ନମସ୍କାର ସାର୍ ସାର୍ ନମସ୍କାର ସାର୍ ନମସ୍କାର ଆରେ କି ବାଳ ଲୋକଟା? ସାର୍ ଆମେ ବାଳ ବେପାର କରୁଛୁ ସାର୍। ସାର୍ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଆମେ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ପାଇଲୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ବହୁତ ବାଳ ଅଛି ସାର୍। ସାର୍ କେଉଁ ବାଳ ଦେବେ? ଛାତି ବାଳ, ପେଟ ବାଳ, କାକ ବାଳ, ମୁଣ୍ଡ ବାଳ? ବାଳ ଦବୁ ନାହିଁ, ହଁ ଆମେ ବାଳ ଦବୁ ନାହିଁ, ତୁ ତମ ଘରୁ ନେଇଯା। ଦଉନାହାନ୍ତି ସାର୍, ଏମିତି କଞ୍ଜୁସ୍ କାହିଁ କରୁଛନ୍ତି? ଯା ଆବେ ଚିହ୍ନିଛୁ କି? ଚିହ୍ନିଛୁ କି? ସାର୍ ଆପଣଙ୍କ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଦେଖିନି ସାର୍। ଡକୁମେଣ୍ଟ ଅପଲୋଡ଼ କରିଥିଲେ କି ସାର୍? ଦେଖିନୁ? ନା। ତୁ ସେଇ ବୁଲୁଆଟି? ଏମିତି ମାରିବି ତ ପୁରା ପଡୁଥିବ ଜୀବନ ସାରା ହେଲା। ତମ ଘରେ ମା ଭଉଣୀ ନାହାନ୍ତି? ଭାଇ ନା ସରି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଭାଇ ଭାଇ ଶୁଣନ୍ତୁ ନା, ଆମେ ଏଇଟା ପ୍ରାଙ୍କ କଲ୍ କରିଥିଲୁ, ମଜାକ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, ପ୍ରାଙ୍କ କଲ୍ କରିଥିଲୁ, ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି। ତମେ ଯୋଉ ବାରମ୍ବାର କଲ୍ କରୁଛ କାଟିଲା ପରେ ନା ନା ଆମେ ପ୍ରାଙ୍କ କଲ୍ ହିଁ କରିଥିଲୁ। ପଡିଯାଇଥାନ୍ତା। କ'ଣ ହେଲା ଭାଇ? କ'ଣ ହେଲା ଭାଇ କଣ ଭାଇ? ମା ପେଟର ଭାଇ ତୋର ମୁଁ? ଭାଇ ଭାଇ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମେ ଗୋଟେ ମାନେ କମେଡ଼ି କରୁଥିଲୁ, ଗୋଟେ ପ୍ରାଙ୍କ କଲ୍। ଏଇଟା ଗୋଟେ ମୋ ଭଉଣୀ ଏବେ ଛିଡରୁ ପଡି ଯାଇଥାନ୍ତା, ଏବେ ଜୀବନ ଚାଲି ଯାଇଥାନ୍ତା, ତା ପାଇଁ ରେସ୍ପନ୍ସିବଲ କିଏ ହେଇଥାନ୍ତା? ତମ କମେଡି ତମ ଘରେ କରୁନ, ତମ ଘର ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ କମେଡି। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ସରି 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 ଭାଇ ସରି ଭାଇ, ଜାଣିପାରିଲୁନି, ପ୍ରାଙ୍କ କଲ୍ ଥିଲା, ଏଇଟା ମଜାକରେ ଥିଲା, ଆପଣ ଦେଖିଲେ ହିଁ ଜାଣିପାରିବେ ଭିଡ଼ିଓ। ଆରେ ମଜାକ ରଖ, ତୋ ପାଖରେ ତୋ ମଜାକ ରଖ। ଭାଇ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, ଗୋଟେ ଥର ଖାଲି ଗୋଟେ ନାଇଁ ନାଇଁ, ତୁ କଣ ଭାବୁଛୁ? ଭାଇ ଆପଣ ଭାଇ କାଳିଆ ଟୋକା ଯୋଉ ସାଇଡରେ ବସୁଛି, ତା ତୋର କିଛି ଯୋଉ ଗାଣ୍ଡି ମଶାରେ ଚଲଉଛ ସବୁବେଳେ, କଣ ଭାବୁଛ ତମେ ଦି ଜଣ? ନାଇଁ ନାଇଁ ଭାଇ, ନାଇଁ ନାଇଁ ସରି ସରି, ଏକ୍ସଟ୍ରିମଲି ସରି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମେ କମେଡ଼ି ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ଆମେ ଜାଣିନଥିଲୁ। ଭାଇ ଆପଣଙ୍କ ନମ୍ବରଟା ଦେଇଥିଲେ, ଭାଇ ଆପଣଙ୍କ ଜଣେ ରିଲେଟିଭ୍ ନମ୍ବର ଦେଇଥିଲେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ, ତ କଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ କଲ୍ କରିଥିଲୁ, ପ୍ରାଙ୍କ କରିଥିଲୁ, ତ ସେଥିପାଇଁ କଲ୍ କରିଥିଲୁ ଆମେ। ତୁ ତ ଘର ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ କମେଡି କର ଭାଇ ଆମେ ପ୍ରାଙ୍କ ଏମିତି ହିଁ ଅଜଣା ଲୋକଙ୍କୁ ନାଇଁ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ଭୁଲ ହେଇଛି ଭାଇ, ଭୁଲ ହେଇଛି, ଗୋଡ଼ ଧରିକି ଭୁଲ ମାଗୁଛି, ଆଉ ଏମିତି ପ୍ରାଙ୍କ ଭାଇ ଭୁଲ ହେଇଛି ଭାଇ, ଗୋଡ଼ ଧରି ଆପଣ ଯଦି କହିବେ ଗୋଡ଼କୁ ଭାଇ, ଆପଣ ଯଦି କହିବେ ଗୋଡ଼କୁ ଚୁମା ଦେଇଦେବି ଆପଣଙ୍କର। ଭାଇ ଟିକେ ପ୍ଲିଜ୍ ଟିକେ ବୁଝନ୍ତୁ ତମେ ସେ ଧଉଳି ପାଖେ ବସାବସି କରୁଛ ନା? ଭାଇ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ସରି ଜାଣିଛୁ ନା ନାଇଁ? ସରି ଭାଇ, ଛାଡ଼ ଛାଡ଼, ଗୋଟେ ମଜାକରେ କରିଥିଲୁ। ଛାଡ଼ କଣ ବେ, ଛାଡ଼ କଣ? କିଛି ମଜାକ ନାହିଁ।
भाई नंबर आपनकर देइथिले कमेंट बॉक्स रे कि कॉल करिया पई आ डिटेल्स भी देइथिले सेति पे हम कॉल कर देथिलु तो भाई सॉरी जदी आपण खरा भाबिचंती ताले हम माफी मागुछु माफी चाहूछु हमें भाई माफ कर दियो हमको सॉरी आ कॉल करिबो आ एटा भी डिलीट भी कर दोछु हमें जोडा वीडियो पकी थन डिलीट भी कर दोछु आपण रागंतुनी भाई अरे मु भी मजाक करथिल गो हला ओह नो हमें खाली प्रैंक करि परिबो ए भाई हमें तो नसले किछि हबन ओ माय गॉड ए भाई बरो छाती भाई छाती पर दुख दुख मु कहली आज मरी गेलु पूरा टोटल नहीं भाई मेरे को गेलो मु तमर सब वीडियो देखे बुझिलो अच्छा बताला ट्रू कलर रे तम नंबर अछि अच्छा अच्छा आगु जानि गेली अच्छा भाई हमें डर जाइतलु आउ जो कमेंट नंबर कथा कहू ना हां से जियो ना रे मु ही देइछि ओ माय गॉड ए भाई तमे तो शंकर नंबर 1 कौन करिया देई देली माफी नसले आछियो अच्छा अच्छा आछला ओ माय गॉड কথা এই এইটা जो হেলা ভিডিওটা हमर হেলা কলটা जो হেলা তো ডিলিট করিবনে নাই নাই আপনি মানে সমস্ত সাথে প্র্যাঙ্ক করছো তো লোক মানে জানো এটা আপলোড করিব ओ माय गॉड अच्छा তো भी প্র্যাঙ্ক হেলা ओ माय गॉड फर्स्ट टाइम भाबे प्रैंक कर शिकार हेलो भाई जाओ हमर एटा भाग्य बोल कि ओरिजिनल अपलोड करिव हां हां भाई अपलोड करू निहाती भाबरे ओ माय गॉड हाय फ्रेंड्स आती जदि वीडियो आपको भल लगी ताले प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट निश्चित भाव में करेंगे ता सहित कालिया संग प्रांग को बहुत जल्दी सब्सक्राइब करेंगे जय जगन्नाथ ଆଉ ଯଦି ସମୟ ପାଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆସନ୍ତୁ ମୋ ଘିମିରି ମାରନ୍ତୁ ଟାଟା Investment in securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.